श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन अधिवेशन को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज आपण मान उद्देश्य रे कथा लहरी एक सुंदर लोक कहानी जार शीर्षक हेउची काच खंब कथा। आशा करुची कहानी टी भल लागिबो। गोटे साधवटीए जे ताहार सात झियो। दिने जह्न पड़िची सात भौणी जाक अगणारे खेलुचंती। विचार कले जह्न कोउठी छिड़ीची चाल जिबा देखिबा। सात भौणी जाक गले जाई गोटे बुढ़ी असुरुणी दुआरे जह्न छिड़ीबार देखिले। सेठी राति पाइला। देखिले बुढ़ी असुरुणी धान उंसौची, गोटे गोड़ चुली रे मुहाई देइची आउ गोटाए गोड़ याड़कू लंबाई देइची। बुढ़ी असुरुणी एमानकू देखिला क्षणी कहिला, आसलो पिलामाने कुआडे जाउच, एइठी बस खेल। पिलामाने कहिले नाई नाई आमे जह्न कोउठी छिड़ीची देखिबाकू आसीथिलु। आम घरकू आमे फेरी जाउचु। सेमानकू अटकेई बुढ़ी असुरुणी केते फुसुलेइला। एमाने केही रहिले नहीं, चाली आसिले। केते क्षण परे बुढ़ी असुरुणीर पिलामाने चरिबाकू जाइथिले आसिले। बुढ़ी असुरुणी कहिला, कुआडे जाइथिल, एते बेळेके जाई आसिल। एई दंडक मध्यरे आसिथिले ऐछिका कि सुंदर दरब खाइथांत। कइसी काकुड़ी परी मुडु मुडु करी चोपेई थांत। कि सुंदर पिला गुड़िए आसिथिले। एबे जा तांको भितरु जणको कानिरे मु सोरिष बांधी देइची। सोरिष बिंची बिंची जाउथिब, गछ उठी उठी जाउथिब, फूल फुटी फुटी जाउथिब। सेई बाटको अनाई अनाई जीव, सेमानकू पाइब। असुर पिला माने दौड़िले। साधव झियोंक पाखरे लागिबाकू अल्प बाट अछि। एमाने पछको अनाई देले, देखिले असुर छुआ सातटा तांको पछे पछे दौड़िचंती। एमानको बुद्धि हजिगला। कौन करिबे बोली आ बुद्धि दिसिला नाही। बाटरे गोटिए आंब गछ थिला। ता पाखकू जाई साधव झियो बड़ पाटिरे कहिले, हे आंब गछ, तू जदि सत्य जुगर गछ होइथिबु ना, तू फाटिजिबु, आमे तो भितरे पशिजिबु, तू बुझी होइजिबु। असुर छुआ सबू आसी पहुँचला बेलकू एमाने आंब गछरे पशिगलेणी। से गछ मूले गोटे पोखरी थिला। असुर छुआ जाक से पोखरीरु पानी आनी गछ मूले अजाड़ी अजाड़ी पोखरी को पानी सुखाई देले। गछ को दोहले दोहले उपड़े देले, तले पकेई देले। धोबा घरु कुराड़ी आनी गछ को तीनी गर करी काटी पकेइले। मझी गरटी मुंडाई घरकू नहीं गले। घरकू नहीं बाड़ी दुआरे पकेई कुराढ़ी ताकू चिरिबाकू बसिले। साधव झियो माने से काठ गर भितरु हुलहुली पकाइले। बुढ़ी असुरुणी हुलहुली शुणी तार पिलामानकू मारी उड़ेइला। कहिला, मो दुआरे डाहाणी की गोसाणी किए किए पकेई जाए उठाओ। असुर छुआ माने माड़ गाली खाई से काठ घरकू नहीं आंब गछ मूले पकेई दे आसिले। सेतेबेलकू संज लागिथिला। ए पिला गुड़िक काठ भितरु बाहरिले। बनस्ते बनस्ते घरकू जीवाकू बसिले। जाऊ जाऊ बाटरे बणा होई किए कुआडे गले। सबा सान झियोटी बुली बुली गोटे राजनहर देखिला। से नहर दुआरे गोटे खंब थिला। सेठी पहुँचिला। कहिला, जेमंत सत्यजुग होइथिबो ए खंब फाटिजिब, मु तहिरे पशिजिबि। काच खंब फाटिगला। साधव झियो तहिरे पशिगला। सेथिरे थाए। रातिरे समस्ते खाई पी शोइले। ए सेथिरु पदाकू बाहारे, गाधुआ पाधुआ करे, फेरे सेइथिरे पशिजाए। एहीपरि सबुदिने करुथाए। से राजार पुओ सबुदिने शुणे जे गोटिए किए दुआरे झुणु झुणु होई आसजा करुची, मात्र किछि बुझी पारे नाही। दिने से राजांक दुआरे पाला ହେଲା। केते लोक देखिबाकू आसिले। साधव झियो काच खंबरू बाहरी पाला देखिबाकू गला। केही देखिबे नाही बोली मेघनाद पाचेरी उपरे बसी पाला देखुथाए। राजा पुओ सेठारे घोड़ा दौड़ करुथाए। तार पाचेरी उपरकू नजर पड़ला। देखे जे उत्तम सुंदरी स्त्रीटीए बसची। ताकू देखी पाचेरी आड़कू दौड़ी आसिला। राजा पुओ आसिबार देखी साधव झियो दौड़ी आसी काच खंबरे पशिगला। राजा पुओ आउ एहा देखि पारला नाही। पाचेरी उपरू दौड़ी आसिला बेले साधव झियो गोड़रू
ନିପୁର ପଟଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତାକୁ ହିଁ ପାଇ ରଖିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଖାଲି ଭାବି ହେଉଥାଏ, ଏ ନିପୁର ତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇନଥିବ। ଏପରି ଝୁରି ଝୁରି ରାଜା ପୁଅର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି କଣ୍ଟା ହୋଇ ଦୋହଲିଲା। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ଲାଗିଲେ, ରାଇଜର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, କାହିଁରେ କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅ ବରାବର ମଲାସମାନ ହୋଇଗଲା। ବଞ୍ଚିବାର ତ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ରଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଖାଲି ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିନଥାଏ। ସାନ ଭଉଣୀ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଗଉଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖରା ବରଷା ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ସୁଆରୀକୁ ଭିଡ଼ି ଗଉଡ଼ମାନେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଝିଅ ସେଇଠି ଥାଏ। ସେ ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣାର ବସା। କୋଉଠି ମଢ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶାଗୁଣା ଖାଇକରି ଆସିଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ନଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ କେଁକଟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମା, ତୁ ଖାଇଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ? ଶାଗୁଣୀ କହିଲା, ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛ କହିଲ? ରଜା ପୁଅ ଏଇକ୍ଷଣି ମରିବ, ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ। ପିଲାଯାକ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ସେ କାହିଁକି ମରିବ? ଆମେ ପଛକେ ନ ଖାଉ, ସେ ଥାଉ। ଶାଗୁଣା କହିଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ? ତାର ତ ସବୁ ଏମନ୍ତ କଥା ହେଇଛି। କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ସେ କାଚ ଖମ୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତା ଯେ ସେ ସାଧବ ଝିଅ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା। ତାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ରାଜା ପୁଅ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଯାଆନ୍ତା। ଏହା ସବୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଶୁଣି ସୁଆରୀ ଉଠାଇବାକୁ ଗଉଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଉଛନ ଲଗାଇଲା। ଗଉଡ଼ମାନେ ସୁଆରୀ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାରି ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ସାନ ଭଉଣୀ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ଭାଇ ଢୋକଉଛି। ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ଘେନି ଆସି କାଚ ଖମ୍ବରେ କଷି କରି ପାହାରଟି ଦେଲା। କାଚ ଖମ୍ବ ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ସାଧବ ଝିଅ ତହିଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ରଜା ପୁଅ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସାଧବ ଝିଅକୁ ବିଭା ହେଲା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଖେଳେଇ ବିଦା କଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଯୁଗ ରାଇଜ କଲା। ମୁଁ ଗଲାକୁ କଥା ନ କହିଲା, ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ କାଚ ଖମ୍ବ କଥା ଲହରୀର ଏଇ ଲୋକ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।